ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ କୋଳି ବଗିଚାକୁ କିଏ ଜଣେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ କି ଆମେ ତମ କୋଳି ବଗିଚାରେ ଅଛୁ, ଜଲ୍ଦି ଆସ। ସେତେବେଳକୁ ଆମର ଧାନ ବନ୍ଧା ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, କିଏ ଜଣେ ଆସିଛନ୍ତି ଯଦି ହେଲେ ତ ଆମେ ଯିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମ କୋଳି ବଗିଚାକୁ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ପୁରା କୋଳିର ଦିବାନା, କାହିଁକିନା ଆର ବର୍ଷ ବି ସେ ଆସିଥିଲେ ଆମ କୋଳି ବଗିଚାକୁ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିବେ ଆମ କୋଳି ବଗିଚାକୁ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ହିଁ ପାଇଛି। ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଆମେ ବହୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ପାଉ, ତ ମୁଁ ବି ସେମିତି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟେ ପାଇଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେ କିଏ। ଏଲାଠୁ ନାଇଁ ଆମେ ଖାଲି ଦିନେ ହେଇଥିଲେ ଆସିଥାନ୍ତେ ଟିକେ। ମୁଁ ତ କହୁଥିଲି ଆଉ ଫ୍ରି ହେଲେ ଯିବା କଥା ଆଉ କ'ଣ କରୁ। ହଁ ଏଇଟା ରେଡ୍ଟା ଆଉ କାଶ୍ମୀର ସୁନ୍ଦରୀ ଆଉ ନା କାଶ୍ମୀର ସୁନ୍ଦରୀ ସେଇଠି ଅଛି। ସେ ଉପରେ ଗୋଟେ ନାଲି ରହେ ଯେ ନୀଳ ଯଦି ତଳ ଆଡୁ ଥିଲେ ହବନି, ହଳଦିଆ ହେଇଯାର ସେ ତଳ ଆଡୁ। ହଁ ସେଇଟା ହେଇଟି ଆର ଏଇଟା ଏଇଟା ହଁ ହଁ ସେଇଟା ସେଇଟା ନା। ହଁ ଦେଖା ଯ ତମେ ଆଉ ଥରେ କେତେବେଳେ ଫ୍ରିରେ ଆଇବ, ଆଇଲେ ନବ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଇଆ ଟିକେ ଅନ ଆୟ କରିଦିଅ। ତମେ ଆଜି ଇଏ କରିଦିଅ, ମୋର ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ। हाँ नमस्कार, जय जगन्नाथ सांग मैंने केमती अच्छा बढ़िया ना सब बढ़िया था, खुशी रे रुहतु। आ गोटे बढ़िया वीडियो को आपको ढेर सारा स्वागत। आज हम कौटी आस जानते तो कोली बगीचा आर वर्ष आसलु, ए वर्ष भी आसीगल भूली पार्नु से जगार माने भ्यूटा एत मस्त लगुच। नुआ वर्ष समस्ते बुली जाऊँगी, आम इे पलि आइु पिकनिक। हापी न्यू इयर समस्त को वीडियोटा गला हापी न्यू इयर आम काली सेंड करू ना। हाँ तो जय जगन्नाथ सांग मैंने आशा करूँ समस्ते भल थे। आपण आम तरफ हापी न्यू इयर एडवांस। आम पदर तरफ पूरा आम कोलीर दीवाना माने सब। आर वर्ष माने से माने आस्थिले, हमर तो आर वर्ष नुआ ही चाष होइदिला। आ ए वर्ष सेकंड इयर रे हमर गछ भारी हे गेला ना, प्रबल फळी प्रबल। आ किए नब आसी आ टेस्ट पूरा जागु दरकार से आस। जागु दरकार कोली आम बगीचा आस। मु अछि हाँ 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 हमर हमर ये गाड़ी करछन नेले तांगे जानछन हैला। हां केते लोक आज हम कोली बगीचा रे। हां चल तम पुहर गार को पुहर गा दादार ओहो मंदिर पछ सीमा घर ना कि पुंज नहीं दियो नहीं जो आउ तो आइयो है आइले देखियो ए टाइम 15 दिन जाऊ आस चल चल तो आइब आ बबी जाऊ तो सांग कर दो चल चल आइब आ कौन एप्पल बेटा और ये है नहीं ना कलर आसीना एप्पल बेटा है खाली ग्रीन टा रेड टा हले भी अल्प अल्प आरंभ खाली स्टार्टिंग है चाउ चल हाँ एटा सब भेंडी लगे भेंडी ऑलरेडी लगे छोटो ऑलरेडी लगा है नहीं। हाँ सेपटे आसला सेपटे पळे चल एपटे चल हर के खुशी रहले बस टेंथ है खुशी रहले टेंथ है बस बोले आउ ना आस जा नाय आर पटे कोड देखि करी आउ खाली जगह रे आउ सेइडे कला हो त जो घरडा कले कोन हो सब ये जो आसेली हां करछन जिबु आमे बोले हां आस चल बाय 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 हो आधर आसी हला हो केते काम आवे हेले तो पे आंदी चन नोड़िया नोन मु खली मो भाई पकोड़ा आनी ना से बबीता आंदी आंदी चन मु ओहो खाई दे
ମୁଆଁ ହେଲା ନଡ଼ିଆ ମୋର ସବୁ ତାଙ୍କେ କୋଳି ବଗିଚାକୁ ଆଇଲା ମନ୍ଦି ମୁହାଁ ଦେଇକି ଗଲେ ସଙ୍ଗାତ ବୟା ଖୁସିର ତୋର ସଙ୍ଗାତ ବୟ ପଡ଼ ଖୁସିର ତୋର ସଙ୍ଗାତ ବୟ ପଡ଼ ଏଇ 11 11 ଦଶମରେ ତାର ହେଲେ ଦଶମ ଲୋ ଦଶମ ହେଲେ